Je m'appelle Béthéo Dénébié, je suis linguiste, je suis le chef de département de linguistique et de langue nationale à l'Institut, ici, à l'INES, qui est un des 4 instituts du CNRST. Je suis donc linguiste de formation. Mamadi Ouedraogo est venu ici au mois de septembre dernier, envoyé par la radio nationale où il était parti pour faire une émission. Et l'objet de l'émission, c'était donc l'alphabet qu'il a inventé, qui jusqu'à présent, je crois même, n'a pas encore de nom. Et au niveau de la radio, on lui a dit que pour pouvoir faire une émission de ce genre, ils ont besoin de la confirmation des spécialistes, des gens qui puissent effectivement évaluer le travail qu'il a fait et qui puissent donner un avis motivé là-dessus. Donc, il est venu au niveau de mon service. J'ai invité tous mes collègues du service de linguistique et de langue nationale. Nous l'avons écouté à 2 reprises faire la démonstration. Et à la suite de cela, j'ai fait établir pour lui une attestation qui montre que le travail qu'il a fait du point de vue scientifique est tout à fait défendable. Et ce travail devrait pouvoir lui permettre éventuellement, lorsqu'il aura besoin de s'adresser à des structures étatiques ou bien scientifiques, de savoir qu'il n'a pas, en tout cas, inventé quelque chose de farfelu. J'ai été sollicité avec lui d'aller voir aussi une autre structure pour, vous savez maintenant, dans le monde d'aujourd'hui, tout est TIC. C'est donc les techniques de l'information et de la communication. Il faut pouvoir mettre l'alphabet qu'il a inventé, en tout cas sur un clavier. Et je l'ai accompagné à la SIL, la Société internationale linguistique, qui l'a écouté et qui a promis qu'effectivement ils allaient se pencher sur son travail et le rappelleraient le cas échéant. Nous attendons encore ce travail. Du moins l'appel de la SIL pour pouvoir continuer. Mais je crois savoir aussi que, comme c'est quelqu'un qui fait un travail à plusieurs niveaux, il a déjà engagé à certains niveaux des techniciens qui sont en train de voir pour pouvoir régler le problème de clavier. Je pense que, honnêtement, pour apprécier ce travail-là, j'ai quand même le devoir d'être honnête. Il y a 2 problèmes qui se posent au niveau de la compréhension du travail que Mamadi a fait. Il a fait un travail qui est un outil. Le premier élément, c'est de voir si l'outil qu'il a inventé est fiable. C'est-à-dire si l'écriture qu'il a inventée peut écrire tout à tous les niveaux. Ce travail, nous l'avons évalué. Au niveau de nos départements, il n'y a pas de débat, cela est clair. Il y a un problème qui se pose au niveau mental. Vous savez que les Africains, souvent, nous sommes souvent redevables de notre mentalité qui nous ravale. Il y a beaucoup de gens qui disent à quoi ça sert que Mamadi invente un alphabet alors qu'il y a déjà des alphabets avec lesquels on peut écrire nos langues, même si c'est un alphabet qui est amené à écrire les langues nationales. J'avoue que moi, personnellement, je reste déçu quand les gens parlent comme ça. Pourquoi? L'Afrique a toujours été considérée comme un continent qui n'a rien inventé. Mais nous savons aussi que dans le monde, il y a plusieurs types d'écriture, partout dans le monde. Voilà un jeune Africain qui invente un alphabet pour pouvoir écrire la langue nationale et on dit à quoi ça sert. J'ai souvent dit à ces gens-là, c'est comme une famille où il y a beaucoup de jeunes gens et un jeune part et il amène une fiancée et dit celle-là, cette femme-là, je l'aime, je vais l'épouser. On lui dit mais encore, nous avons beaucoup d'enfants dans la famille. À quoi ça sert de te marier? Est-ce que vous voyez le gouffre qu'il y a au niveau mental? Je crois que ce travail inventé par Mamadi a toutes les caractéristiques d'une écriture fiable. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de l'encourager et de l'amener effectivement à le faire aboutir de telle manière à ce que ceux qui le veulent, puisque nous sommes en démocratie, puissent l'utiliser. Nous pouvons l'accompagner. Notre accompagnement ne peut être que
scientifique. Du point de vue du travail que nous faisons, notre accompagnement ne peut pas dépasser ce niveau. Mais quand je dis scientifique, là, c'est scientifique à plusieurs niveaux, naturellement. C'est vrai que du point de vue même des caractères qu'il a inventés, nous avons fait des critiques à plusieurs niveaux pour dire que si tu vas dans ce sens-là, tu risques de rencontrer tel ou tel écueil. Il faut aller plutôt dans tel autre sens. Et nous avons l'accompagnement pour qu'ils prennent contact avec les gens qui sont capables de l'aider. Ça, c'est un accompagnement que nous pouvons faire naturellement. Maintenant, tout le reste là, je pense que c'est les autorités de notre pays qui doivent prendre ce problème-là à bras le corps et qui puissent quand même, à un certain niveau, comme par exemple au niveau financier, parce que ce travail de clavier, par exemple, qu'il veut inventer, il ne peut pas le faire. Ça coûte de l'argent. Et si ce clavier est fait, il faut que, par exemple, l'alphabet qu'il va utiliser puisse passer, par exemple, sur Internet. Vous savez très bien que si ce n'est pas codifié, et s'il n'y a pas d'accord avec, par exemple, Google et autres, on ne peut pas le mettre à ce niveau-là. Nous pouvons l'accompagner à tous ces niveaux-là, mais au moins, je demande pardon aux autorités-là, d'être une fois, je demande pardon, quoi, d'être une fois intelligent. Je ne les insulte pas, mais il y a des réactions qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui, durant certains accompagnements, au niveau de certaines autorités à un certain niveau. Parce que ça fait honte, quoi. Je demande que... Bon, un jeune a inventé quelque chose qui semble bien. Que ce soit de plus ou de moins, là, accompagnez-le pour voir ce que ça va donner aussi. Bon, quand on dit non, je travaille là, à quoi ça sert, ça ne sert à rien, là. Moi, j'ai envie de pleurer, quoi. Et je pense que ça, c'est pas bon. Mamla Udrago Mahamadi, donc, tandis Lampa, donc la province de Tui, la tonde il donc la mia kuran kalsa bankaran karambisi la mande waju donc ya bisa sababu bisa gulso sababu donc la mbole mam kanen na kitum explique bil humini sane wala bunun himbe po sane bisa otono mi kamati wankata la ninga ton ho ankarame bisa hin bonti sane wala arab nda bisa wankata la ninga moi mi kamati pabu mun ton talon kulusina wala ton de afrika kane ramba budo goma do wakat kanga halo wakat kam da singa men nam mamse na yishi sen wala bisi ton gulu wala ton budo goma wala more jolle silmili zeng peyne lenda donc la mi kam tam mamsa do ton talon talle ti ba sakade do wakat le ni mam wanya kam yama mbasa mamsa wan tonta wala 2006 wankate jemsa 23 novembre 2006 à l'ère mais il 15 heures en quartier donc l'amzi c'est wala mbro non roto donc quel on voit l'am get viewa donc moi ne gulsuma hantole wala min to yamde bon to yamde model ni ngawa mam ne hantole la mi kam te bishi hungulse la bam piga la wayla hangulsa donc wakat kanga tamik mum ni nam pu le o mikta ketan bebe tam kenga nan to bo kay ane bika na wa gulsa donc kay kanga mi ketame bis pila waya ketambe pombene donc ya nambo yu nan ko bilifan kil kepi bis pila wa nena pour la tare yangulo hoden ti bisa ta ba passé bisa ta ba passé donc le bis pisi la yibu donc ti la tare yangulo hoden la cause pour un donc mi kan to voya damme ane aksalamba wa passé nan ken san wala voya damma yube donc aksalame ta wala bango biopoi donc ya bambala ton tarangulo ne la mi kam ta tikima san wala buda go ma fangil jappi bude budu hembe san wala afrika kane mam shegaba yi burkina ka la mali la senegal la mauritanie la maroc passeport vale mi kam ti mam shegane de neta sababu ndo budu gom patune ton budo go ma mam kita tam ta saba mam san na ngoma budo go ma tim gulse ngole ba en karmo muniga tagese donc talo don talo to donc ayum piga la demi-siège lo tono ti tono wa kane donc tuni sabab kanga tamjo Abdou Karim top sava yenda yi sabab ndika na publier Facebook ojugu ti miseba moro na ngum kibare na bol ton ti ton na kenge yi sabab kanga la kiti ton na wa etebe donc etebe la manenge ti ba me kele mini ton ti sa wodo bital kenge sen wala nimni singe to bisayel jingi wala lingis lamba jingi
donc ça wakan kiti ton na waka ti ton zini ta ka nan ta na wala yu septembre wakati donc la mikam ti ba me wa ba sa ba ma shiro la munigi ti ya bum ya propre donc ti ya bum sakade sen wala soram ba fangi ke buljo ane bud fangi ke buljo donc is wotone la runda yetina wo kelle ndike ne len pam yisi sen wala tebiti ne ba pam gese la bangue sen wala bum be po donc mikam ti sen wala bise wotono ma yisi ma hawan penare bise mam yisi wa na ton tawala yumo yibankate mam yisi wa na ton te yumo yibankate donc ni la me neba ti mekti nepsanda piakdame sandame faardame yiwde to minga wad it shawto am nambasa han wala bisa comme des gens farandane la tenda alphabet on arabinda alphabet on joue des gens bebon yelenda yinga on nambasa la metam sidi basa atumda donc wakat kanga amwa pa ma jamhado le jamda hen tunni po yanga ya po yang kudure dum jin tata yelmam ti bisa wona muni mam dogul hudon mam yet namba salam ti sababu on kite tam ticket namba salam tam yele ye parce que duni pam te jinde ninga wa mi kam te neba wuso fa pam tara sana tara bugul so ntumne yele me wonu ti duno yikri ya bum penare donc ti waduni shame donc ya wakar kan kitum de courage mbassa sen wala tumda ti poyanga na yele mam ti mam da de courage ti won huni mam bi se model ninga wa tum kel ni yike moro ti neba wuso banga kibare ti duni yikri goma neba shingon gomda lama hale depuis wangat hen genre hala don tanunda ti wena be menta mi duni yikri wankate ti duni pogum yigin mo se la wini mam tam san yikin diction de na wini neba mi gedam tanawa wena na tala lame nafe san wala neba hen tundi ne wala afrika neba ni sabse ndaba twen nafa mi bangal point ti nyawni sabot ne wuso tuyo point nafe ton manara mi yala donc yisen wala yemudo la jeng pinenda donc wakat kanga mam hi kin sid manane am sid gulsa me livre bila ndeng to kit bina we livre banko bonu tam putne ba ne pour wante yumo yumo na pidi rapport mi kan ti bisere yime la chiffre da kabe am nga bala ndamo do fi chiffre entre ngulu hode donc yi rapport la chiffre me bangal waya la wini am bum ni himbe chiffre pour hier bum ton naf ni shala wala ban stip ko la jeng hem peni ba tipo yel wuso ni sal hen dan man woni fam ngi abe pombeni la ni wala ma menga han tal bisan tum bum la ninga non do mi ken tum gafaram wuso lam livi dam wuso hen to ya sek bum bum ya wondo sekre bu do fa le passé wala bon ku do fa mi ndam gulo la me ane more donc la journée donc ça wala non do mi ken ti mam talantum yella ni si mtala men ngulushi yel wuso hen ne more kaframba ngusala min alquran ngusala min jeng penenda donc ti bebe donc ya otone la han nafre la min ngame ti shine wala bisha min nafa po we am le bisho ni wan bisha nafa po bum ni himbe po bum yebum himbe rainam bisha po hin tun no wala finition bisha sing ni finisi ngwa ebrendo ngwa arbindu ane latiendo passe gerka bisha po bum yebum be pombe nafde wala chiffre damba la jeng penenda afin qu'il capé mi kidam tabe chane wala bikan me point donc wini ga afin qu'il capé en afa toto la benet bisa he pisila yibo to minem tibisa shingre me halfo yum touchen hun lo rotota na ajejina pa halfo gat kanga bisning hinde yiti bon definition bisa nde bis pisila yiba na fani himbe bon shekle ni himbe point minem de shekle kanga me be san yani wala bikan point donc la neni hampani huwa ton karma bangala san karma bala o mi kidam batef ton dika bangala nafa menga o wima point wena sak me fandi kana tungene me mikino tulun tompa tilar mesa donc ya otone be shine wala bi sepo la tonne papiram la ni si lividam la ni ma yisi a point tun wala azam sa wene to tan zam te san zam sa le pour mi futan pa wala lifa ta ban ngetin pour na fado menga donc azam sa lifa pipim de mane ane faran la otone parce que mikidam ti lifa menga otono bisha alfabet a gonda a golo da qualité yibu ton yita gwaba nchenga riton le ton yita riton men chenga gwaba donc len kiti on so mala ne farande donc ne ni ngala faran hande yaran gese mikram te ton fa habum himbe pour donc yanda la woto ne mikram te yanda pour san latte donc mikram te yanda la woto voilà donc mikram te shine ya saba la hayiti gwaba nchenga riton wala la tienda hangolo toto te farana me golo modele ninga tenga saba me mi yitari to ncenga gwaba
wala arabinda ana ibrenda ngul hore toto donc ya saba ya mujiskili donc ko ja wala kalita ta boto na la fin du capi fo chan karame yita go man tiandi tanga façon ya yita go li tanga go ba donc fo time karame fahme time karame la mi bunu himbe a pour donc ya woto voilà donc ya saba ya hala yibe on katte mo ngelo ngulshi ti nebele ni sin karamo arabinda fo chan de ba ba pam kar shamba explication be pour mbini ti time bang fafara donc tu tombes en fafara tu peux tourner wala ne da mun ngi fi donc ina me la woto ni da sa ngi pour me bala wata mi gando mi tam ti futan karama da me e vleben mi bumna ni he mbe pour me ça donc wala son ton tola abason ngulu ni ende yete ye zinga voilà le ye hangulse gilonta ye hangulse un livre pour la woto ni no ya hangulu ni nugo mana eskana ni no ya hangulu ni shura ramba bilfu la gwama tuno la gwama ya inna fi ramba fa ram hantan tipe wala ba c'est la jang penenda donc il y a autour voilà donc ça ne va tourner bisha ni explique bisha ni mam ya viro pour ngulsa donc yenda lam na ngulse muni mo ma auto na ila na bagese la banga o ya toto voilà donc il y a autour bam loto bam pichi la ani bam pichi la ani la bisi gil mo auto la même de bis pichi la yibu la sen wala biche ni mam hiyawa donc bama lam nangul shi nguni goto no mo voilà donc ya auto bama shingre la auto donc bisa bisi ni mam hiya de tranquille dikman gul so kan trangul hodo ngin de bis pichi la ani fangil kapi de hen wala dum do to no donc le bise ya ba mia juro pour indica mi kilamati bamba e bam piga la way donc ti bise tamba passé te pichi la yibu donc le pour ti bise yo passé te le bis pichi la ni c'est no lo to no pa na aksanamba la chiffre limoy ya limoy ntarangul hode donc ya auto lenam nangul che muni ko to no bamba la auto voilà donc yawa ya a la auto ba ge da ha loto donc ya wu donc ya za loto ya pa va donc ya yi ka la loto ma donc ya na sha donc ya fa ra loto ta ga donc ya ça va ya en passe et bis tam ni wa passe hein donc ya de ya kars donc la ndata woni ti ars voilà comment gomo to jingi donc mi kidam ti a toren kien dame donc ti yanki le bien bala tank ba tek ti ars donc ya ars place la mbi wala kelem bon la mais ti kars ya me ya bilin wa mpasse donc bis pila a waya lor pour donc ni meti yande be mikram ti ya nga donc mon ra gom point mikram ta bebe wudu so gom point la bebe donc nga la autour donc patient wa ti an donc ba ma la bis pichi la ayiba bi kap taba la wa passe bamba ti nan le bis pichi la yiba dans les points béban c'était bisa ayo wa passé bamba me la auto ya a yande show yande jo yande di
yãnd yaa zĩ donc bãmba donc a la woto so donc yãnd yaa zo yãnd yaa di donc yãnd yaa boko zĩ la woto donc bisa voilà donc passe voilà donc bãmb b yooba la woto donc mikdame tɩ biis pisi la yiib sẽn be yĩngrã koeesa sãensgã tũuda ne bɩ-kãyã b yooba sẽn be tẽngr wotoonõ donc wẽnem tɩ bãmba me raaba yaa sẽn be b yĩngr wotoonõ wã donc bãmba yaa bũmb sẽn dʋgende sẽn wala bɩ-kãyã zugu tɩ koeesa sãensdẽ donc mikm da voɛl dãmba na n yɩ a wã a kãngã donc yaa ne yɩɩ wã donc la wʋʋ wã bãmb la woto a yɩ wʋ bãmba n yɩt sẽn wala biisã fãa gil kape yɛlem lebgdba donc n lebgd biisã tɩ koeesa sãensdẽ wala f sã n dat n karme wala baa ne bii la bʋ donc wẽnem tɩ yaa baa wã sẽn yaa yãwend wã yẽ la fo rɩkda n gʋls woto sã n ning a woto bala donc n yaa ba fo sã n le rata n gʋls wala bii donc bɩ bãnsa tɩ kell n yaa yɩɩ wala fo ningd baa wa taoor woto bala tɩ yaa bi sã n yaa wa bula f rata fo kell n gʋls baa wã n dɩkɩ wʋʋ wã n ninga a taoorã yẽ le wara bʋ bãmb fãa yel kape yaa baa bii bʋ donc masã fa sã n wa rate wala bã sã n dat bã bɩ bãnsa tɩ kelg n gʋlsa la mem so-soto fo n gʋlsa woto wã fo geta bãmba yooba sʋk mosã bãmba koeesame da yem tɩ yã wã yaa a yã wã yaa so yã wã yaa zo yã wã yaa zĩ di yã wã yaa zĩ yã wã yaa hõ donc bɩ-kãngã gilgã yẽ sã n be baa wã zugu a wã zugu yẽ lebda a ne ba wã mosã yẽ lebga bã donc yaa gilga woto gil-kãngã la f rɩkd n ninka donc yã wã bõn yã mosã tɩ bã sã n wala bẽ la f rata tɩ f kell n maan woto donc fo maan woto wã sã n ning yãonde bɩ bãnsa tɩ yaa bẽ sã n ning yãonde bɩ bãnsa tɩ yaa bĩ sã n ning yãonde bɩ bãnsa tɩ yaa bi sã n ning yãonde bɩ bãnsa t'a lebga bɛ sã n ning yãonde a lebga be sã n ning yãonde kell yaa bi simple voilà donc yaa wotone donc sẽn wala biisã a lebga modɛl la yaa bi-kãeb tãabã ne bãmba b yoobã n lɛɛbda rẽnda poorẽ bũmb ning sẽn wẽnd goamã zɩlemdã bãmba me la woto bãmba la woto bãmba pa tar yʋ-yaa ra tɩ sã n wa roolg wala bil-zugu wãnkata la ninga donc la a yaoona sãense voilà voilà donc mikdame tɩ yã wã biis n be pʋgẽ kaane tɩ b yʋya ra tɩ me wala yãonde sẽn yaa paa la a sã n wa be wala paa wã zugu wagrã a lebra wala haa tɩ wã yaa vate t'a sã n wa be yẽnda zugu vaa wã zugu a lebra va n paas wala yãonde n yetɩ kagsã sã yaa ags wã fa sã n yaa wã sẽn be a zugu bɩ bãnsa t'a yita ags wã n lebg ka simple wala ki fa rãmba pʋgã ki sẽn ningd pa la sẽn ninga wã la yã wã sãn ka zugu bɩ bãnsa t'a yaa is sẽn ningd pa la sẽn ninga la be be yã wã me fa sã n yaa t'a be wala gʋlsg zĩige bɩ bãnsa tɩ lɛt bɩ-kãngã soabã segd lame n yɩlme naoora yi segdame n gʋlsa naoora yiib zĩig la ninga tɩ yãmb paat n gʋlsa yiibã yãmb kelg n gʋlsa lame yembr vugr bala yaa n dɩkɩ yãonde n dogla zugu rẽ ned sã n yaa bala mi ba tɩ zĩ-kãnda yetta ne pãnga yã wã soabã f mikdame tɩ sẽn wala yã wã soabã wotoonẽ wã yaa wa zĩiga tɩ segd yaa wa ɛn segd n ninge la ɛnna pa masde donc zĩ-kãnd zĩig la fo tõe n ning yãonde wala pilgr buud wala sãn dat n gʋlse tɩ fadãng gurmã dat n gʋls fadãng gurmã segdame n gʋls woto
donc fo ngul chan do to no donc zikana jingi la fo likide yawnde ning donc jingam ti enen da chegrin ning wala dawa pore donc yakon tak donc en na paningi de fo kelen ngulam la fada kuruma le fo andi kan ningi donc le bada fadang kuruma donc hawan to be building fa ju mi kidam ti ya woto donc arsan kan atum dia woto ne donc yawme o mi kidam ti sane wala yawnde saba ha wo be o jinga ya ha be o jinga bi ban sade bum shigran tak gomda le let bi le shigna man yele kaw wogolo tak sen wala let bi le jikana jinga la bini yawnde bi buru wala fana dangul she ti bara dangul bara wala saningi ba auto ning auto donc wakana fa ningi danyawa ya ning gawa bason donc on dit bara voilà donc yawnde me ya wala let bi jile ni shi patulum bet wala tonde gon point wala chignon ma gon point ma wala angilon ram gon point donc wala jile ni letle ni ngam ni wala tewa ni asan ya won ni voyelle wala let kan wudu ma gom kan wudu jingi donc faut que let ni ponka won wala let kan sa ba ya won dikion do wala bala donc après donc on faut ça wala yen sa ba prononciation donc yen woto yawa ya wala gomi watan gomna ti jina ninga goma yibe to men won taba la goma yibe to men won taba la mikidam ti ne ba handa tabne tulsun ninga pa tulsum yenge wakat kanga fo shigada me passe sen wala letle ninga gomi yang jugu ya on dikyan dan dokolo wingi ti let kanga sa pa prono pa gomde voilà donc yetum de wotoni ya on me ya wala voyelle damba fo nan la tepkelen le lettre wala ya awa ma wala ma ti ande yiwa ti wu ti me meti ande ya bu mi do wudu wala fa handa tan gulchan de bawu donc ni meti wu pa le ben dikiti en kan yesi donc kan ya yande la folie kida han ni yande junko to bala donc le bra bawu donc pa le ben ya bu yehe donc ya auto la bise exemple damba voilà donc yamya tam sa biligra ha mana donc biligro to ya humuni gidi tia anenga e mura loto nengne ning hiti ritongo chinga gwabara wala arbinda ne ebrenda hangulo to ya nen kanga loto donc wina mati bumbu fa gil kap shingre wala bisa sen wala alphabet ming shingra alfo yum ko tekan lo we wina mati bro ne fa rogulo da ritongo chinga gwabara anda tu san na vese sen wala gaf kurban nangise mikram te auto ne bisa fa kap shingra yenda nan shing sen wala yi gwabara wali tongo ko mi ndu minga me tipshinga yenda 10e siècle avant Jésus-Christ la guerre clamana le bisen na yisen wala kwaba na wali tongo donc ça va quand quitter tibikame kelen tala ne sa yifa nton yitu gwabra ntiang ri tongo ntiang gwabra la yi gwabra ri tongo ntiang gwabra la explique to mwiniga bise nanda ana aksanamba la voya damba la hamwini go to no donc mocha na wa ne sen wala anenga yemra nengle ning hiti gwabara ntiangri tongo parce que mikram ti ton afrika halan don ta europe fa yike be na laptum ne donc rin kit na kelon yenda me exemple na illa kel ne ba kelen gese ne pour na yo miniga chifi damba ya toto ya auto voilà donc ya hiti gwabara ntiangri tanga wala la tenda gulsra to na kendra lamna wane auto no donc ya auto la minimum ti kele ya même bicha un sac de yimfa be banza tishan wala lettre dam bam fa kele ya yoto donc ya même bici la nebe han kele dikan lebe ti sac de sen wala yugwabra wali tanga donc ya auto ne elamna shingo to no donc kat kanga mi ti awa lebe da auto donc awa et lebe da auto donc ti bawa ya kele ya auto la différence sangi se mi kele ti on takame ti on kele ya zal motu bala donc ya a ba donc guerre donc ya kele ya auto donc guerre wala auto da on met ya kele ya auto donc a ba guerre da donc ha et kele mana la auto ti wa ya auto donc a ba guerre da ha wu
donc y a qui level ou le auto donc jama donc y a qui le auto la manda voilà donc nami ki fazanda gesa yi tiyo wa ton shoma mi gina bati bisi pelo wonda ta kengne donc ja donc pa y a auto la manda va voilà donc mi gina di va ya auto yiwa donc il me quitte qu'elle ngulsa auto donc kama ya la auto la auto donc ma mi gante ya la ngulor la auto nawa ya auto donc sawa ya auto la ngulora donc fawa voilà ya auto donc rama ekele ime auto la guluda donc ba ne tawa donc ane gawa donc gawa la auto bispiga la wayla ning hin to sa mikidame te abamba la auto donc bisa tabning wan pa ne poron ya la auto donc ime kele wona te tek bila shuka donc ya bila on welerba ane taba donc il y a billy ou un passé pas hani wala bikanga voilà donc aniwa donc ya a ba ge da ha wu ja pa va i ka la ma na sha fa ra ta ga donc ya gale auto donc ya karas donc nem te aras place la hambio e be no all of sanda ton gulje ti pierasa ma wala wierse donc bum himba ti mikem ti wala arasan shekna ning fa e na ningdi donc ya me yanga ngama wala ha yeti bonga ma tenga wala donc mikem ti yonde shekna ning be ni yonde anga ya fo nan don gulse que rangmo ma wala jenga ma bon fangil kemi kemi tia yande kende bene donc bispici la yiba la auto bamba auto no ngulo hode goma fa la bisi ayo rani itan man tia wala voya dam paswa mi kemi ti bamba me la auto wala ana kelen kontin kan ken mi kemi ti hanni auto ya show donc un jour mikidame ya hon auto mikidame tia a wala auto voilà donc j donc di bamba different la manetaba ya tiens sraning himbe bingla bala on wela ko netaba hambra mikidame meza fangil kepe yemri donc ya auto la chaine wala bisha ning hingiti gobra watlitinga donc mikidame handa don gulusni yawde wala bumni ni fonda don gulus fa bilu budu wala fanda don gulse ti wara handa don gulse ti wara dugu wakat kan fo kulo la wotu bala donc voilà donc faut mana auto donc yawde ya du gu donc yawde ya mikram tia wuwa yawa saba yen pane a la woto ni ya gawa gakanga yenda men pane a la woto donc yawde ya da ne da la woto ti ni wu parce yawde ya wu la diwo bile hambe ajuga donc yele ba wu da woni wu mo yele wa du donc yame gu wa dugu ome wanton ya gujoni le flat fa mikida mata woto ho mikida mesa ti weda mata men le bebe te champa te wulso wo roy fo tonti kida bamba la ningi de weda ma palason yela bamba tienkel woto han tienko woto bala yenda likida bi manza likida wa palase ti voyal jingi san le man woto mesa yemi likida yi palase voyal jingi wala fana le karagoto ti liki a palase voyal jingi
donc hay model kan la na ngulu wala waga dugu fu gulo ta la wotu bala on gul soton ya ga wala fek ningri e kede da wa ningri donc ni ga wa basra donc gul soton ya on dem dem tin rikida a palasi an karan daka don ya wa champ ya wa wotu bala le karan daka ti ga diki shine wala ya on de ya wuwa tien kin da tingal kani donc ya du le ni ya on de ka ti ya gu ya mo san diki vel kan mo sa du tenkra ya on de mo san ningi shine wala dawa juka donc ya du donc ba dugu ya mi kiran dugul sa ko ya ta karan ya woko ya exemple atola wotoni la shine wala tuni wala chiffre côté wa a chiffre mi kiran la woto ya yemre ayiwu atabo anase anu ayoloto ayopoi ani donc awaya woto chiffre kanga saba mi kimti yagen ya kila dingela me wala inde tulo ne ba hangen da to chiffre araba hangen model ni ngama la mi kimti sayna wala a zero ya model kanga chiffre ni mamda modifier bisi yi bon carte ndala gam taran karkin nim kar iti yel tedo yela woto la mi kimti ne pore a chiffre apere yuma yi ba chiffre men na wawa awa mi kitambira point chiffre kanga la woto yende yemre ya woto la gul takra shan warati yibu tafkelen takke yiboto jusqu'à halen to antara nu saba to mano to tienke et donc ya yowe la hoto on tapiga ginda la woto pishibu to le gilgile yiboto ne halen to antare pishinu pisho kan saba yimi le ginda gilgile yemre tienko to tiengra mikino de pishowe jusqu'à halen to antara kwabra hantak to antara kwabra yin saba piranda la woto ya auto kwabra ko shi ya karba yi auto hala ton ta ko basta ko shwai ha to ta tour mo ha ya la ho ha ton ta touri donc tu faut man auto donc ya tour l'auto million to man auto donc milliards donc million auto donc milliards to man auto donc ha ton ta wala bioko biliard wan kata ninga yesaba ma anda wutu sanyi biliare nanken wala tiliare wakat kanga ma anda la wutu ne wutu hay tiliar mo nanken wala katirar mo ha wakat kamo ha to ma wutu ne donc ya wutu to halen na ton tare wala 5 liare to ma etolla ay mrotu donc awa to konta wala 5 liara yi bisingi donc wala 5 liara na met pile wala fo 5 liara wakana ya tum yang la tenkada yakiringa na to konta ina me jinjenu wakat kamo ha mi de tenkada nu mbe kiringa donc ya woto ne la ya kalkilla la sawa to ndata ngulse wala wala hayde ngulse ti wala hayde ngulse ne chiffre kanga minio kwa ba donc ni ngimete nyawa bala fo gulo nyawa fo gulo to bala tako to bala fo ngul jan tako to bala minimti nyawa lam da je ti kwa bala donc nyawa ya bioko minio la donc ya minio kwa bala woto la hay minio la wakil kwa bala donc ya shaba gulo da woto ndi kwa bala ninga kote kan la hay kote kan la bebe donc ni me ti minio kwa bala donc ya woto ne la chiffre calcul la quoi voilà ya nan gulse mpuse sayna wala etebe ram fangil kapi la anton tu yida mi gumte etebe matin ramba c'est comme nawre nawa liki onde na yilin winigi sayna wala nam yemsa pour la barkuso la tungu sam puso barka ane sayna wala bikan me ya tutu bikan gulso la nigdo dossier wena kawshba mo basum ne wena mananet fangil kap tuma neden fanda tu bumni po wena pitchi bonda fangil kapi nkomba donc nan gulsa sayna wala nan gulsa me winigi sayna wala gomna ni ji ngomo tono ya sayna wala tebe matoram be barak puso quoi donc ya woto
voilà donc gulsã woto n gulsã me sɩnga gulsga a ne wẽnnaam yʋʋre wẽnnaam da ning sẽn yaa yolsda a ne dũni rãmba fãa yil kɛpɩ leb n yaa ne-bãn-zoata ne sɩlaamba alkiom daare donc ne wẽnnaam kãe biiba la m sɩng ne gulsga n na n pʋʋs wẽnnaam barka la m pʋʋs sẽn wala rtb rãmba fãa yil kɛp barka wĩni rẽ tɩ mam pʋʋsem be ne rtb rãmba fãa gil kɛpɩ la getba ne nins sẽn zĩ n get rtb matẽ yibe fãa gil kɛpɩ n paas sã ne wala n tʋg n tɩ yɩɩda ne rtb matẽ wã rãmba donc la m pʋʋsmã tʋg n be ne n yɩɩda donc ne nins n get sãn wala rẽnda donc mam doose la wẽ bõosgo donc be b zugu tɩ m kotẽ wẽna kell n loe fãa gil kɛp bãngo dũni donc la laasre donc wẽna manas ned fãa yil kɛp yelle wẽna yel sẽn ya yel sẽn ya yel pakd gʋʋda fãa yil kɛpẽ zãag fãa yil kɛp zugu net fãa yelle donc pa ya woto bala la m gʋlsẽ n wilgdẽ wã donc a ne mora biisi karim tãb soaba yaa maam yãagda mohamade alphabet wa goa yɛla wʋsgo hal a sõor wʋsgo tõnd sũur yaa noog ne tõnd sẽn yãada wa bala yaa burkina faso biiga bãn-kãngã sã n tõog n yɩ tõnd burkina faso ka tɩ yaa burkina faso bii sẽn leb n yaa bi-bii sẽn zem yʋʋm pistã la a nu yã wã yaa yell sẽn yaa yel bedre la sã ne rũndã wã tõnd kẽna pʋgẽ tõnd yaa t'a zulees wʋsgo yella pʋgẽ bala tõnd rũndã tõnd baooda logiciel bũmb ning sẽn na tõoge tɩ tõnd me tõogd n gʋlsd ordinatɛɛrã pʋgẽ n tõog n yiis bũmb ning tɩ nebã tõog n bãng bõe gʋlsga sẽn yaa soaba t'a naf zamaana n leb n pʋgd yiib n soaba tõnd baooda karen-doogo zĩig tõnd sẽn na n tõog n zĩndg yaa kom tɩ yaa kãsemse n wa n zĩnd n dat n karme be b tõog n bãng n karme n tõog n dɩk n naf b menga tɩ zamaana rãmb fãa fas bãngẽ tɩ bãngr n yi b zamaana pʋgẽ n yaa bãngr sẽn yaa bãng nafa dĩnga tõnd me sẽn leb n le kot tõnd zamaana gouvernement wã yel-kãngã buud pa tõe n kẽng taoore tɩ pa paam yãmb na namsã tikr la b sõngre dĩnga tõnd bõodame tɩ b zẽk b neng n gese n tags n boold n zĩnd n sõse n bãng yõod ning sẽn bɩ a pʋgẽ yãagd ning sẽn bɩ a be b yãag tõndo tõnd leb n tara pʋʋsm me n na n taas sɛr-sɛr namba bala bãmb me b sɩd rɩka tã wʋsgo sɩd zĩnd ne tõnd n sõse bãmb me maana b sẽn tõe tɛka leb n tʋg n yɩɩda yaa nebie nengis namba taoor soaba b yaa ned sẽn yãag tõnd wʋsgo n leb n tʋg n pʋgda rtb matẽ rãmba b nidga pãng ne tõndo wãnkat wʋsgo b mamsa wẽnnaam maan tɩ yella vɩɩde la wẽnnaam sõngame tɩ rũndã wã b tõogame n wa zĩnd ne tõndo n na n tõog n yɩɩ tɩ dũni rãmb fãa fas tõog n bãnge tɩ bãng-kãngã me burkina faso la afrikaanre leb n tʋg tõnd pa na n leb yĩmir sababa tõnd sabab yaa a baamogo gambila baamogo yẽ me ra yaa ned sẽn da tʋmd rtb wã yaa ministère de la culture tʋm-tʋmda yaa yẽ n tall tõnd n togl wotoonre dĩnga tõnd pʋʋsba barka wẽnna woglb yõ